Mumaisha usikosake kuwa na roho ya reconnaissance, kuwa na roho ya shukrani kumtu mwenye alikufanyia mema jana, kumtu mwenye alikusaidia jana. Ulikuwa mdifikilte, mtu akajitoa juu yako, usimlipe mabaya. Inaumiza sana kusikia kwamba mtu uliyemsaidia jana anakuongea mubaya leo. Usikose kuwa na roho ya reconnaissance. Usiseme au yanifanyaka kitu mzazi, malgre unaanza pata leo au kujikomalisha au kujifikisha pale. Hakuna njia yenye unaweza pita amo na hakuna mwalikuonesha ile njia wa kwanza. Kuwa na roho ya reconnaissance, kuwa mtu wa shukrani, utaishi baraka za Mungu. Epuka ingratitude mu maisha, inaumizaka. Na byote vyenye unaweza fanyia mtu leo mwalikusaidia, kesho kama ni vya mubaya bitakurudilia. Mungu akusaidie.